खाईदवा कौन खाइबा आया तो कार्तिक मास आईष चलो नहीं साधा होटेल भी मिलू नहीं चलतु दुकान थंडा फंडा टी पीदवा आउ कौ थंडा पीवा कला ना धला नाई आज्ञा नाली थंडा पीवा फांटा एटा भल जे आउ आमको जहाँ लगुच यहाँ कमला रस आज्ञा जोर शोष पीदवा आलो आलो ये कौन एतरे पुणी गोटे कौन भासुची है कमला गुड़ा बोधे ठीक रे फेंटी है नहीं आमर अवश्य किसी असुविधा नहीं फल गुड़ाक तो आम कंचा खाऊचे जहाँ पीवा कौन ना या पीवा टिके थुकुल पकातु या भितर कौन अच्छे आप जानवे ताहले बोपा बुनियादी कौन मनीष थंडा पानी पीबे आम ये थंडा पानी को पीला बेलू ये भाई मैंने आमको अटकईदे हो ताकर मंगल हो आज्ञा थंडा पानी भितर फल नुह चिकेन अच्छी संभालतु खंड खंड है कि चिकेन महाप्रभु मैंने भाषुंट प्रभु रक्षा करदल आम कार्तिक मासटा एइले मारा हो आपण मैंने आगुरी देखिथे आम देखु विभिन्न प्रकार थंडा पानी लुहा कंटा कागज कना सूता झिटिपिटी ये सब थिला एथर किंतु नुआ रेकर्ड थंडा पानी चिकेन भावंतु पानी को पानी हम चिकेन को चिकेन भिड़ा हम छाड़ आज मनीष शोषिला चलतु आउ गोटे कौन पीवा न्यू स्लाइस पीवे पीवे कि आज्ञा ए भी गोटे कमा है जानी होनी अरे भाई आम जहाँ अंदाज करुँ संभाल कि तेलुगुनिया पको दे थंडा पानी युवाक बाहर आज्ञा आम ये थंडा पानी को भारी सरागर पीऊचु पैड़ पानी आमको रुचु नहीं या पीले कड़े आम स्टाटस बढ़ुची प्रभु किसी कहीहबनी कथारे भेजाल कामरे भेजाल भेजालिया बढ़िले हे भाईना भुजाली देखे बंधुक फुटे बण भुआ मातिले आज्ञा भिजुआल गुड़ा को पठाई बेंगालुरु प्रसन्न साहू एवं गंजाम जिला करबालुआ गाँव कैबल्य राजेन्द्र चंद्रशेखर बंधु मैंने एमती भिजुआल पठाई समस्त को सचेतन आपण मैंने कर बधाई जय जगन्नाथ भगवान मंगल करंतु राजनीति करिए कि भाई हाँ मोर से भाग्य नहीं आम खाली देखिकी कही पारुछु आम सब राज्य राजनीति देखौछु बोली आपण माने भितर किसी अभियोग करूचंती हेले आम मझिरे मझिरे जातीय राजनीतिर हालचाल भी देखौछु ना आज भी जातीय आम जातीय नेता लालकृष्ण आडवाणी सुषमा स्वराज बसचंदी एटा बोधे पार्लियामेंट हॉल करेक्ट ये सोनिया गांधी आइले एमाने सब जातीय नेता एमान परिचय बोधे आपण दवा आवश्यकता नहीं सिर्फ नाम ही काफी है मैडम सोनिया आसिले आडवाणी जी सीट उठी नमस्कार जनइले आज्ञा यहीटा हूँ आम जातीय स्तर नेता बड़ पड़ी मैडम सोनिया केवल यूपीए अध्यक्षा हेले आडवाणी जी भली जड़े वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन उप प्रधानमंत्री निज सीट्रु उठी अभिवादन कर सुषमा स्वराज उठुना पूर्वर सोनिया विपक्ष लड़ी से हारी जाते तो से रागटा बोधे टी अच्छी सोनिया को सी कौन कहते शुणु इन कार्यक्रमों पे जरूर भेंट हो जाती है अच्छा कहीं न कहीं तो हो इन कार्यक्रमों में जरूर भेंट हो जाती है आज्ञा यहाँ हूँ पंडित नेहरू जयंती उत्सव सबू दलर सांसद ये पार्लियामेंट हल में एकाठी होती नेहरूजी को श्रद्धांजलि जनवाई पार्लियामेंट चलता बेले सीना शासक दल और विरोधी दल अलग अलग बसवे हेले एमती किसी कार्यक्रम तो एकाठी बसवा पड़ो ना सुषमा मैडम भल अच्छे बोली क्या कहले ओ प्रणब दा को अच्छा अच्छा प्रणब मुखर्जी आम सुषमा मैडम सोनिया जी को सीना लाइक करूना प्रणब दा को पाखक डाकिले हाथ अर्थ विभाग अच्छी ना अर्थ प्रति कहार ममता नहीं जब लाल होलो तब मार हथौड़ा जब तेल चढ़ा हो सपनों का तू तल्ले पकौड़ा किस्मत में है जितने पंचर जोड़ ले सारे गोंद लगा कर जोड़ जान के बाजी मार आज्ञा ममता काटू कला नहीं प्रणब दा जाइए सोनिया मैडम के पाखे बसीगले सुषमा मैडम कौन कमेंट कर शुणु अपनी नेता के पास बैठेंगे आप मेरे पास क्यों बैठेंगे अपनी नेता के पास आप बैठेंगे ठीक कथा कहले सोनिया को छाड़ी प्रणब जी सुषमा पाखु एटा कांग्रेस दल खेल छाड़ू छाड़ू समस्ते नेहरू जी को श्रद्धांजलि देवा गले आम भी नेहरू जी को श्रद्धांजलि जनाऊे कार्यक्रम मध्यम कार्यक्रम मध्यम गोटे ब्रेक नौ कार्यक्रम पूर्व ब्रेक पूर्व गोटे साधारण चुटकुला कहूँ आज्ञा जगह हूँ राजधानी इंदिरा पार्क टाइम हूँ अपराह 4टा 4 PM आज्ञा प्रेमिक प्रेमिका भितर मधुर आलाप चली प्रेमिका कहला ये शुणुच डार्लिंग कहल तमें जो झील को बाहा सी केमती हवा दरकार प्रेमिक फटाक से कहला बुझल शुण कौन हूँ एक्जाक्टली मुझे बाहा मोर गोटे किसी क्राइटेरिया अच्छी से बढ़िया रोसई कर
ବାସନ ମାଜି ପାରୁଥିବ, ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେଇ ପାରୁଥିବ, ଘର ଓଳେଇ ପାରୁଥିବ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳେଇ ପାରୁଥିବ, ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା। ଆଉ ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରେମିକା କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ମୁଁ ଆମ ଚାକରାଣୀ ସହିତ ତମର ପରିଚୟ କରାଇଦେବି, ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ତମେ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ସବୁ କଥା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରେମିକ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁ ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଯିବା। କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ସିଆଡ଼ିକି ଯାଇନେ ତ, ନଗଲେ ସେଠିକା ଲୋକଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ଏଠି କଣ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ଶୁଭିଲାଣି? ଓହୋ, କାହାର ବୋଧେ ପରଲୋକ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅ। ଭାଇମାନେ ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଶବକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଗୋଟେ ଏପଟେ ବେଶୀ ଭାରି ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଏପଟେ ବେଶୀ ଭାରି ହେଇଯାଉଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୋଧେ ଜଣେ ପୃଥୁଳକାୟ ମଣିଷ। ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ମଣିଷର ଶବ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢର ଶବ। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ସହରର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବୁଲା ଷଣ୍ଢର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜୀବ ସନ୍ଦେଶ ନାମକ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ। ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଷଣ୍ଢର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ। ଷଣ୍ଢର ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇ, ଦେହରେ ଅବିର ପକେଇ, ଲୁଗା ଘୋଡେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା ବି କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ମଶାଣୀ ପାଖରେ ଗାତ କରିକି ପୋତିକି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଇଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷ ପଣିଆ। ପଶୁ ଯଦି ମଣିଷର ମନ ବୁଝିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ କାହିଁକି ନ ପାରିବ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି ଭାବୁଥିବେ ଷଣ୍ଢର ଶବ ସଂସ୍କାର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହେଇଥିବ। ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁରେ সোনা রূপা জিয়ে যেতে দেলে বি বুড়ি, সোনা রূপা জিয়ে যেতে দেলে বি বুড়ি, স্নেহ মমতা কেবে হুয়ে না কিণি, স্নেহ মমতা কেবে হুয়ে না কিণি। ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ବି ତା ମନ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏଇ ମଣିଷମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦଉଥିଲେ। ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ବୋଲି ତାକୁ ମାରି ଗୋଡଉନଥିଲେ କି ତା ଉପରକୁ ଗରମ ପାଣି ଫିଙ୍ଗୁନଥିଲେ। ଗତଥର ଆମେ ଦେଖେଇଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ସମସ୍ତେ ମଣିଷ। ସେଠି ମଣିଷ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ତେଣ୍ଟା ଭୁସି ଭୁସି ମାରୁଛି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପଶୁର ପୂଜା କରୁଛି। ଫରକ ହେଲା ମଣିଷ ପଣିଆ। ଆମେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାକୁ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବଜାଇ ରଖୁ। ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଭାଇ। বন্ধুরে সোনা রূপা জিয়ে যেতে দেলে বি বুড়ি, সোনা রূপা জিয়ে যেতে দেলে বি বুড়ি, স্নেহ মমতা কেবে হুয়ে না কিণি, স্নেহ মমতা কেবে হুয়ে না কিণি। ଆଉ ନାହିଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରଖିଅଛୁ, ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ହରିନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ହରିନାମ ଶ୍ରବଣରେ ସବୁ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦିକା ଏଇ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ହରିନାମ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के। ଖାଲି ହରିନାମ ନୁହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଯିବେଣି, ଏ କଳି କାଳରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି କିଏ ଲେଖୁଛି? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିଠି ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ଷା। ଆକାଶରେ ମେଘ ନାହିଁ, ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। କୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ବର୍ଷା କରାଇ ପାରିବନି ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। ସେଇ କଥା ଭାବିକି ଗାଁ ଲୋକ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଚିଠି ଲେଖିବେ। ଗୋଟେ ଦିଟା ହେଲେ ସିନା ଫାଙ୍କିଦେବେ, ଲକ୍ଷ ହେଲେ କଣ କରିବେ ଭଗବାନ? ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଚିଠି ଲେଖା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାକୁ ବିଡ଼ା ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସାଥୀ କରି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଖେଳ ଖେଳି ଚାଲିଥିବା ଆଧୁନିକ ମଣିଷମାନେ ହୁଏତ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଥଟ୍ଟାରେ ଉଡେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ବାକି ନଥିବ। ପ୍ରକୃତି ମାର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟି ସାରିଥିବ। ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତି ମା କଥା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି।
ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବ ଡେଫିନାଇଟଲି ଆଉ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ